Maya payaldo o bengi kaya kayo kabalen? Tara't sopa nyo akong mamasyal kay ni Showings Unlimited. Ngeni ko papin po may kapunta kay ni uling sabi dadi ati ko na po kanong kanyaman keti kaya ay ne, igkat da ko. In kaya pong location, kanya pong San Simon, Pampanga, malapit ya po keng Chinoy. Mahilig kami talagang mamangan unlimited, lalo na karing malapit mo namang samjihan keti kaya kami. In Showings Unlimited, mamos niya pong alas 11 na ning abak at manyarado ya pong alas 9 na ning bengi. Yapin pala rin karelang ega-naganang flavor ang makapaskil. At aparte ya pa ing ibiyadang menu kaya kayo, bakong makapamiling masalese. Apin rin karelang presyong swak na swak at siguradong muli kang ating pakpak. Charot! Muli kang mabsi, anapin king kapampangan. Habang manaya ko pala keng order ni Loves, kapaganda kayong crackers Kenny. Bakong mainip at masayaing kwentuhan. At oy nipining katotohan. Siguradong manyaman, uling da kalataong bisang mangan. Ay, nung ako kaya kayo, muntan ako Kenny at takmaning karelang unlimited chicken legs and wings. So ayun Loves, we are now preparing for our plastic gloves dahil ilang minuto lang kakain na kami. And actually, they also have rice too. Angyang nasi yamu, manyaman neking panlasa ko. By the way guys, dako binigo din ng ate ko na maralas mamangan Kenny. Uling kaya pagdake ko, papaling mapalila po. Itaing peka manyaman dili kem pamangan. At take note guys, istong megisan na ing kakanan nyo, pwede ko pamibalik at mamiling aliwang flavor na naman. At akit nyo naman keng lupa ko kung makanano ko kanyaman mangan. Oh, subo me. Inimal, sinubune. O kahit may pakananing anak na yan, bisa mabsini may kapilan eh. O ya chiko, susubo na ne, binalik ne pa. Ulit-ulit, take two. Saludo ko karing taong mamahala kengi. Uling ela basta may papamilya. Bisaop-saop la po para keng karelang kinabukasan. At lagi tayo pong pakatandanan, nung kakimot, kami pala. Nung alakang sakripisyo, kami bunga pangapagal. See how a lot of customer out there. Nye nung makanano karakaling kaya kaming apangan. At minyad na kaya palang plastic para iuli ing botol mi kareng kaluguran ming aso. At yan nga manuan ko kaya kayo. Mumuli kong mitutundo king sobrang kabsi. Again and again kaluguran. Nako magadwang isip munta Kenny dahil ako na mismo sasabi. First time ken tikman, aniya kanyaman. They also have page too. Kindly like and follow their page. Or chat them for more info. Thanks.